Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hayyakumullahu jami'an ikhwani at-tullab wa akhwati at-talibat. Pada pelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang sirah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pelajarannya adalah Asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal ismul ladzi ishtuhira bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'urifa bihi? Apa nama yang dikenal dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ahsantum, barakallahu fikum. Nabi kita dikenal dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut ini adalah kisah penamaan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Waladathu ummuhu Aminah ba'da wafati abihi Abdillah. Ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah melahirkan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ayahanda beliau wafat yang bernama Abdullah. Kemudian fa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib. Kemudian ibunda beliau Aminah mengirim berita kepada kakeknya Abdul Muttalib annahu qad wulida laka gulam, mengkabarkan kabar gembira bahwa telah lahir untukmu cucu laki-laki. Fa'ata ilaihi wa hamalahu wa dakhala bihil Ka'bah. Kemudian kakek beliau datang dan mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Wa qama yad'ullah wa yahmaduhu wa sammahu Muhammad. Kemudian kakek beliau Abdul Muttalib berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, kemudian menamakan Nabi kita dengan nama Muhammad. Jadi yang menamakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad adalah kakek beliau Abdul Muttalib. Jadi sekarang kita mengetahui tentang nama Nabi kita dan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa dinamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang menamakan adalah kakek beliau Abdul Muttalib. Dan juga selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asmaun ukhra, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki nama-nama yang lain. Minha Ahmad, yaitu Ahmad. Faqad basyara Nabiyullah Isa alaihi salam binabiyyin ismuhu Ahmad. Dan sungguh Nabi Isa alaihi salam telah memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi yang bernama Ahmad, yakni Nabi Yuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan tatkala Nabi Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat. Dan juga aku memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa nanti akan datang seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yu'rafu 'inda qaumihi Quraisy bil Amin. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal di kalangan kaumnya, kaum Quraisy, dengan julukan Al-Amin. Al-Amin adalah yang terpercaya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dinamakan oleh kaumnya dengan Al-Amin, yang terpercaya. Dikarenakan sifat jujur beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaumnya tidak pernah mendapati beliau sekalipun berdusta sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui bahwa Nabi kita memiliki 3 nama. Yang pertama dikenal dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian nama yang kedua adalah Ahmad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala namakan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada kaumnya. Dan yang ketiga adalah julukan dari kaum Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Kemudian limadza kanat Quraisy tulaqibun nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil amin? Mengapa kaum Quraisy memberikan julukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin, yang terpercaya? Ahsantum barakallahu fikum. Dikarenakan li'annahum kanu yada'una wada'i'ahum wa amanatihim indah. Dikarenakan dahulu kaum Quraisy meletakkan barang-barang titipan mereka dan amanah-amanah mereka kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakana yahfazuha wa la yakhunuha sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga amanah tersebut dan tidak mengkhianati amanah tersebut, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan julukan Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Jadi kita telah belajar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah nama pemberian dari kakek beliau Abdul Muttalib, dan Ahmad adalah basyara bihi Isa alaihi salam, adalah nama yang Nabi Isa alaihi salam memberikan kabar gembira kepada kaumnya dengan nama tersebut. Kemudian Al-Amin adalah laqab yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan belajar ma'ani asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laqabihi, makna-makna dari nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa arti dari julukannya. Muhammad adalah alladzi yuhmadu ala a'malihi wa sifatihi wa yumdahu biha. Muhammad artinya adalah yang dipuji atas segala perbuatannya dan sifat-sifatnya, wa yumdahu biha, dan dipuji dengannya, yaitu yang terpuji. Jadi Muhammad adalah yang terpuji. Kemudian Ahmad adalah alladzi yukthiru min hamdillah. Ahmad adalah yang sering memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, sering memuji Allah dan berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Amin adalah alladzi yu'addil amanata wa yuhafidhu 'alaiha, adalah yang menunaikan amanah dan menjaganya, yang menunaikan amanah dan menjaganya, dan tidak mengkhianati amanah. Kemudian berikutnya adalah awsafun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma launu basyaratih, apa warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam? Warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kana sallallahu alaihi wasallam abyadul laun musyraban bi humrah. Warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam adalah putih kemerah-merahan. Tsumma kaifa kana tuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana tinggi beliau sallallahu alaihi wasallam? Kana sallallahu alaihi wasallam rab'ah, laisa bit tawil wala bil qasir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingginya itu proporsional, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kaifa kana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan yushbihul qamar lailatal badri binurihi wa jamalihi. Wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya wajah, layaknya bulan purnama dari segi keindahannya dan cahayanya. Tsumma kaifa kana wasfu sya'rihi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana rambut beliau sallallahu alaihi wasallam? Kana sallallahu alaihi wasallam syadidu sawadis sya'r wa kana lahu lihyatan kathifah. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambutnya berwarna hitam dan memiliki jenggot yang lebat. Kemudian kita baca dalilnya, hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qol, beliau radhiyallahu anhu berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang paling baik di antara orang-orang, di antara semua manusia. Wa ahsanahu khalqa, dan memiliki proporsi tubuh yang proporsional yang terbaik. Laisa bitawil al-ba'in, tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan juga tidak pendek. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Sampai di sini kita cukupkan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.